أما كنتو عام ثانومية أما زايد لسانين المذن ناغ لاسوسياسيون AAI نتسداويت 19 ماكون 81 ناغ تسداويت نفقايت بوسا ذوين نتكمل ذي القديشيس ميال ثيكلت عندها لاسوسياسيون AAI a été créée la veille de 20 avril 89 المند نسم كثير غاف ديانين دي ضران ذي 80 دونك الساقيا أما زداي بسان ذوين ديوالن توجور سلقديش يوسم كثير غاف ديانين دي ضران ذي 20 يفرير 1980 اينو من سما لو برانتون بربر اوك تديانين دي ضران لو 20 افريل 2001 اينو من سما لو برانتون نوار عند تزرام اشحال ذات الراسي غلين غاف ديانين هكيا اشحال تيلاوين يجلن اشحال ذا يرود يقوجلن دونك الساقيا اكن نبغو نخدم كرا ونصاوض راه اسنر تجميل تكني بغي ليلا ذا شو الحاجه او كوين زمرا نخدم الساقيا ذا كمل ذوك منو اذا نجرني مزورا ايوا كان ما يقارنوا الزيكنيا وننظر ونبغى ذي زران ديك تدون هذه زر قبل نسيدي كا دونك نكون نطلع نسيدن كا نكمل بريد نهار الزات دونك ا لوكازيون هاد السوتر هذيك يكون 100 مليون يقلان داكيا قلا صاليكيا وساكيا اسنر ان hommage avec une minute de silence s'il vous plaît ما معليش المرنون دونك اكني دنياز قلينا في كلتا كيا مزدا يوغال تسيون القديش عندها يديه كان يون واحد ذا موركنتيا عندها يكوماسي تسم كثير في البروغرام دو لاكتيفيتي لاسوسياسيون عندها يكوماسي القديشيس اضليا لو 16 افريل 2018 اني ذات لاد اون اكسبوزيسيون des articles et des photos et des journaux au niveau de l'ex-foyer de le campus. إذا ثلاث une présentation théâtrale animée par la troupe تيفوكلا دو بورني سو تام تمازيغ الساقي البروغرام يتكمل إذا ثلاث ليكسبوزيسيون توجور ذاكي كلاكس فوايي إذا ثلاث لا كونفيرونس تردي ليا سيناكين القديش يتكمل إواس وزكان لو 18 افريل 2018 عندها ثيريا اون اكسبوزيسيون توجور ذا شو كان او نيفو دو لا ريوتو ذي نساون لا ريزيدونس تركا عندها ديريا اون كونفيرونس كي سورا انيمي بار مسيو طابو كريم سو تام استوار دو موفمون كولتورال بربر سيناكين ديسيديد ساعة قال لاسوسياسيون انفك القديش اس الخميس كي سورا لو 19 كي كوانسيد على l'anniversaire de l'association عندنا décidé نخدم نكمل l'exposition toujours او كي لا ديستريبيسيون دي بليون يدي كوماسين دانا ساقيا ثاني كاري فاسنيو اتيري اون كولاسيون سيليبراسيون دو 29e anniversaire de l'association دونك سوايق يعاونيني القديش مازال يتكمل مرحبا يسونا تومو موضع كونويا الساقيا نبضد غارو ساراي ناغ لا كونفيرونس كي سورا انيمي بار مسيو صادق قرور ارديوسان sur le thème le combat identitaire hier et aujourd'hui. Monsieur Sadqa Qarour, actuellement maire de la commune Ibarvachin, c'est un enseignant d'économie. دابا غناس نتمازيغ تمقرن شوكاط سنم تاكويث دونك اظفر صافي كوني تسينيرس يسميو ذي اسمو مازداير لسانين المذن اكو ذي اسم لي زيتوديون تسداويت 19 ماكو 81 تنمير تم قران الفرح ضم قران اللي ديالنا غاساكيا ان شاء الله ادناهم سيت موسنينيك دونك تسم كثير ذاك مسيو سالقا قرور دويني جاني خديميس دي الساعه تاكيا دونك الا بريفيري ادي روح هذاكيا عطيت الصحه ثيكلت النظام دونك بلا العظيم في لون السعد دي غوال اما السالقا قرور ثاني مرثنون صاحب
ثالميرت أزوف لون دونك ثالميرتي زاد السنة دي عرضنا ذا وخاميو واون دونك قلا يون خام قراك يمغنسني مقران مغنس مقراني تو ولاش تمغر ولاش تمزين كثير مغنست سي ان اكت ميليتون الميليتونتيزم يتراجع ان كونتر بارتي اون دور دو لا كوز اين فاش نتنا إلا قالنا ثناوت إلا قد نفرو تمثالنا تلوفالنا إلا قال الحق يسوينا فوالا دونك يسوي مازال ثنوي طرا سكي فو دير نوغ مازال يبعد ذايا في قلق ثينا كمتيا هاد المليل باش نزر انسيد نكا ندير نصوت ندير تدو دون قليل داخل نتداويت دونك dans la méthodologie scientifique, dans une pratique scientifique, dans la logique scientifique, il faut toujours faire des bilans. Un diagnostic, do بريد انظر المال نستعفو ما إلا قنستعفوني غ مازال يدي قالوا ما تعيط هذي عيو يون ما يفوك الشغل دونك مازال الشغل نو نافون با لو دروا ادنيني نعيا إلا قنكمل ألا ماذايني ذا سنكار تاهي يتسمو سي السنات فرحة ما دينيو بدا كل تزداويت 19 مايو تزداويت 19 مايو لو كان يفهو ولاي وبالرح نختي كان شحال يبردان زمر بس من لوريجيسترمون بتات لا كونفيرنس ما رابيل با ما يديلين دي ناس نديرين دي دايا افي بلوس دو موند هكا شويه تساعدني والله ما حوايج ما داسه يعني المهم نورمالمون chaque jour, je le dis à mes étudiants, je le dis dans toutes les circonstances de l'université, c'est tellement نوري وندي صديقك تسداويتها كامتها تسداويتها هي الساعة نورمالمون أقلا الصوت هذا بوهي تمور دونك البوفوار الجيريان يسلحها وين يلحقها الساعة les choses importantes n'intéressent personne. Du moins, n'intéresse pas la majorité. Heureusement, il y a toujours une minorité. Et la minorité, toutes les révolutions, c'est la minorité. De toujours, c'est que micht, nzizwa, نساتي دي خدم تمام نساتي سداو نتيلوفا غير الزاد دونك واش يدني هكا خاطر رحت تغرم امزروي des mouvements sociaux une population, le monde entier, à travers l'histoire, c'est pour revendiquer l'ouverture d'une université, une marade. À part la population nubgaïs, le 19 mai 81. Donc, c'est la seule université au monde et dans l'histoire de l'humanité, c'est vrai qu'il y a des actions, la démocratie, tout ce que vous voulez, mais l'université, ça ne s'est passé qu'à Bougie, le 19 mai 81, du Saraka, et dans la continuité du 20 avril 80. Dans la continuité du mouvement, يعني في l'identité في ثمست تمازيغ. Voilà. داينا ديس دوك الناس صغردا. Donc ما تبغيم. كي ça m'intéresse أزرع كونوي باش يتراجعوا مدينة. Parce que la majorité ديون قولوا لنا راه le 20 avril 80. La génération de l'université c'est la génération de la fin des années 90 et même jusqu'à 2000.
Les nouveaux bacheliers, ils ont 17 ans, ils sont là aujourd'hui, qui l'ont en 2000. Sinon, les Koundaï, qui l'ont 92, 93, 15, 17, etc. Ce qui veut dire, ما نحكوا أماكن خاطر يمكن parfois نغلط أماكن نحكوا نقراو نتحضروا من الوحي etc. Non. Donc c'est à vous de voir Slim شحال هاي ثورة بالك depuis 10 ans au moins يتفهم تيلوفا تسالم نحكوا يا ولد اسكو نعاود تماشاهوتني نيغ اسكو تبغى مكونوي او نفكاوال دابور en fonction en fonction de votre curiosité qui est la base de la connaissance scientifique, c'est la curiosité et le doute, la condition sine qua non du progrès scientifique. C'est la curiosité. Amdan, s'il n'est pas curieux, jamais sa relation, c'est ça. Même s'il a été doté par la nature, par Dieu, pour ce qui y croit, d'un cerveau, de neurones et tout ce que vous voulez, mais ما يفسق شارو تيستخدم راه ديقي ما كان باش يستخدمن سي لو دوت اي لا كيوريوزيتي يبغى يديكوفري الدنيا فوالا دونك سي ما تبغي من كي جو في un petit aperçu كاين رابيد ذا شوت خاطر الساتوره الكومبان تمازيغ يوغال chez la majorité des gens. Des militants qui قارن كاينين تسنا في تمازيغ ذي مازيغ نايك تسنا انا كان يوغال تمازيغ c'est la langue nationale et officielle. C'est la langue uniquement, c'est réduit à ثمسلايث. يعني قارن تو ثلاث تورا. La langue. Et la langue n'est beaucoup plus ذي الجواه هنا elle est réduite à une seule langue, la langue تقبيلي. Or que le combat amazigh, il faut le savoir, je dis toujours, il y a des peuples du monde entier. La région de l'Afrique du Nord, l'Afrique du Nord, l'Imazigh. Du moins, Imzdar Imzwoura. Ce sont des Mazirans, ça a été démontré par l'anthropologie, l'histoire, l'archéologie, etc. Mais de المرة تعرفهم وإذا كيغدي قارن دا عربا قارن باللي اسميد وين تعرف سود من الإسلام غتمورثنا وفان دي مازيغن دايم وفان تلاغن contre les Byzantins déjà souvent les Byzantins. La science a dit, a démontré que le premier homme sur Terre, qui date de 7 millions d'années, c'est l'homme nord-africain. L'Afrique du Nord, au sud du Tchad. Donc, c'est l'immigration. Après, le premier conquérant, ce sont les Phéniciens. C'est les Phéniciens au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Les Phéniciens, c'est les actuels Palestiniens, Israéliens, Libanais, tout, la Phénicie. Phéniqiens, c'est arabe. 9 siècles. C'est le commerce. Oui, effectivement, ils ont pris la rive côtière de l'Afrique du Nord. 9 siècles. Ils ont imprégné, c'est la culture mais aussi etc. Après les Phéniciens, il y a eu des guerres puniques, il y a eu. Et mais on a tranquille. Pendant 9 siècles. Les Phéniciens, est-ce que Fonmara, non? Il y a eu les brassages de population. Il y a eu l'inverse. Donc, mais ça veut dire et les Mazirs, les Romains.
un siècle et demi avant Jésus-Christ. Les Romains, enfin des Mazéran, ils ont résisté pendant presque 5 siècles. Mais à la fin du presque début du 5e siècle, après Jésus-Christ, après le christianisme. D'accord? Donc la période du judaïsme, c'est l'éveil avec les Phéniciens. Ensuite, la période du christianisme avec les Romains, avant Jésus, après Jésus. Mais il y a eu les Mazéran. Après les Romains, ce sont les Vandales. Presque un siècle. Après les Byzantins. Et les Byzantins, il faut que les Byzantins les arabes. Mais est-ce que les Arabes n'étaient des l'Haqan? Non. Arabes, c'était une petite population d'Arabie. Du Hijaz. Avec l'islam, Tamour, Sham, Syria, l'Irak actuel, etc., qui n'étaient pas des Arabes. La Phénicie qui n'était pas des Arabes, et tout, les habitants donc les d'Arabes, mais de force ou degré, à chaque fois qu'une population s'islamise, sous ce qui n'est resté le khair, donc les Mazéran Masr, les Mazéran Libyens, d'autres population idiousène au 7e siècle à Rorna, l'islam. Mais aussi, il y a des gens qui sont venus d'Arabie. L'islamien, c'est arabe aussi. Mais des arabes, il faut le dire aussi, y compris l'islamien, peut-être maintenant le thème de la conférence, le Coran, le premier Coran qui est dans l'oralité, qui était dit, qui s'est dit, c'était avec le parler du Hijaz. Mais c'est l'arabe qu'on connaît actuellement. C'est les Omeyyades, les Omawiyin, les Omawiyin, 22 ans après la mort du prophète, ils jma'an le Coran, ils khadman, avec une arabe académique qui est dans un laboratoire de l'époque. L'arabe classique qu'on connaît aujourd'hui. Donc, Sina. Et oui, ce n'est pas ça, ça on peut le discuter aussi, puisque ça nous concerne en tant que peuple amazigh, en tant que théorité érythréenne, ça nous concerne. Il a quand même donc, mais les vraies populations arabes, selon Ibn Khaldoun, c'est au XIe siècle, 4 tribus. La tribu Thamqran, c'est les Banu Hilal, les Banu Malik, les Banu Sulaym et les Banu Ma'qal. Voici les 4 tribus nomades. Ismaïl Ibn Khaldoun d'Ajrad. C'est des sauterelles. Ils ont détruit toute vie sédentaire en Afrique du Nord, notamment en Algérie. Pourquoi? Parce que des peuples nomades, ce n'est pas des peuples sédentaires. Les peuples sédentaires, et nous faisons partie des premiers peuples qui ont découvert l'agriculture, qui ont pratiqué l'agriculture. Ça s'appelle le premier acte civilisationnel de l'humanité. Donc, les vrais du Hijaz, l'Arabie saoudite, donc, l'Arabie, mais ils étaient dans le. Les historiens, 3000 personnes. En famille, ou les hauts plateaux en avant, mais comme des tribus, راسها مازال هاد الحقنا داين غزوتي بساونا مازال هاد الحقنا غور هادي من عربة قريبين كي خطي هادو لي زانفورماتيسيان لي بيولوجيست كنيو نتسكرا orque تحمل تسدد رورنا مرة voilà donc هذا شيء après l'arabisation chouïa l'islamisation. Et l'islamisation, l'arabisation, la judéisation, le christianisme, les colonisations et des chemins, où dans des cultures, dans le mode de vie. Mais un il est
Bon, je dis que au 14e, dans le 15e siècle, c'est les Espagnols. Les Espagnols, après, c'est les Turcs. Les Turcs, كنيش يساولون أرواحها تعاونهم. مي عاونا après قبل داي 3 siècles 30 années. تعاونتي باش يستعمرت. La pire colonisation qu'a connue Timur Taïr, c'est la colonisation turque. Essayez, malheureusement, l'université du 19 mai, du Saint-Sidemens, l'Ahbaz, tout ce que vous voulez, et le Cheikh, le Cheikh de l'histoire, c'est le 500e anniversaire de l'arrivée des frères Arrouj, l'Ikhwa Arrouj. Avec des milliards. Ils ont fêté la colonisation à l'intérieur de l'université par les moyens de l'État algérien. Ce sont les enseignants, les chercheurs algériens. Malheureusement. Donc, mazal le combat à Mazir. Alors, mais durant les siècles marins, après les Turcs, les Romiens, c'est avec les Français d'ailleurs qu'il y a eu Arzan, tout le mode de vie, toutes les valeurs réelles. Les Français, ils s'intéressent aux terres agricoles, les mines, pour leur industrie capitalistique, etc. Donc, c'est un peuple, soit Marx, il s'est soigné vers les années, entre les années 1860 et 70, je me rappelle la date, si ce n'est pas 1863 كان هذا سوانيا يثمر في الجزائر الأربعة ثلاثة نازياني ولا السوسياليزم يتقرا كان كيكتبين ثاني لا يا ان بوبل ماترياركال باسكو ميديو ساعة وقبا يفاد الديه غير يحكمن فحسن بن نعمان يتسين غانا بري دونك on connaît qu'il y a la liberté de la femme, sa race. Les derniers peuples matriarcales دويين يمازيغن لي زيرلندي كني مازال شويه لي تواريك غير ترقيين. D'accord? Aussi, نسعى ثيويزيان نسعى des formes communautaires نسعى une économie solidaire. Est-ce que tu joues مع تدار c'est la démocratie tout? Non, mais c'est une petite forme. Eh ben, les Français ont dit oui, la propriété privée. On n'avait pas de propriété privée. On avait, c'est vrai, que les Turcs, كسنا كلم قرانا كانت لي زغالي باشا et tout, كي نرو الغيدورر الغيدورر تبعنا les impôts. Mais il y a eu des résistances contre Thebzert. Les impôts Thebzert, Mazir. D'accord? Après les Français, لحقن خاطي أين دي قلنا كند المشمل et tout, يثودر كسنا ensemble, خدمنا كلش ensemble et tout. Eh ben, allez. Déjà en 1883 عاودنا recensement خدمنا في كان يسموني الفاميليات كل دروما مقرانة كاف فرقل كل 10 إذا ما نفرقل واش نبدل نسمون ابري فرقنا سندكال يمولانا فرق نسيد par tribu quelques années après par famille quelques années à partir du Senatus Consul de 1901 vous pouvez même faire le partage entre frères entre C'est vrai que même la monétarisation de la société et de la vie, l'autosuffisance alimentaire et tout, il n'y avait pas d'argent. Même après l'indépendance, les années 60-70, on s'est sorti. سينارا زاد تاقار غورك تدرت مرة يونا يدي تاكن تاقا تدرت ونتاك درماني ونتاك ديردي ونتاك مشماش تشفاح البصول اتسيتيرا اكني زاد كان يونا تشناك مدن يتمدين لا ميم شوز سناك الغاشي السردي دا زوالي انا ماركاتي وين يا لو سونس دو بارتاج يا لا سوليداريتي قيمت لا بروف سي كون 62 متفا فرنسا يخدم الجزائر ينفلح الجزائر ورجعنا راه بن بلا ورجعنا راه الشيفان ورجعنا راه فرنسا غتسرونا خمشنا حنا كنسان يسون روتروسي لي مونش كملن الخدمه ديال الفيرمات كلوزينات خدمت تمازيغ تنتيدت
ce qu'on appelle l'autogestion. Pendant une année, et le pouvoir algérien, il a cassé l'autogestion. Il a cassé l'âme, réellement. Après le pouvoir algérien, كنت حرام تمازيغ ستاني المون ديفيزيون تمور تعرفت سلمت وفقت. Voilà. Et là que le combat, après l'indépendance, mais pas de façon consciente pour la construction d'un État amazigh, accueillir, même si autant Massinissa, tout ce que vous voulez, ou tsef marin, يعني ونتفرق l'histoire الحاجة سوا شرا نزوخ réellement مليح مي ونتفرق هنا ما كلش نستحيديس non. Il y a des éléments assez importants يقلنق l'histoire. Alors 62 مثل فرنسا داير تخم دي études berbères, des études ethniques. Déjà, قبل تساس تعمروا 1830 شي عند لي ethnologues نزرون لا سوسيولوجي تخميم انتي الجهه يقلان ثوار تناغ انتي الجهه يتخوبيثن تخابيثن شي با موا يتسنوزن اي با ايزونفواي وفان دونك غران خدم ميم لو برومي ديكسيونير مثل بير فوكو تمازيغ ثاروميث تتركيث ثاروميث يخدم ستي مانuscrit. Après, il y a beaucoup de gens avec le département de Mazirth et Glen, les tournois, beaucoup, ils ont fait. Par exemple, il y a du jardin, si je me rappelle, ou c'est qui, Gouaran, ou Fendi Mazirth, c'est Mazirth et Arzieux, Arzieux. Allez-y voir les bibliothèques, discuter avec les étudiants, les enseignants de Mazirth, à Tsafem, Tiktabin, que Asmid l'Haqneromiyen, Mazel, 70% de la population algérienne, c'est Mazigh تهدر. أما قواران أما قسمطينة أما الشرق دي شاوين مرات أما ستيد القبائل دي شنوين ألما الشلف ألما دي سميس سوق دالما تسمسي تسرسا مازال دي ريجيون كومين طماطا إتسيتيرا تساوى مازال بلو نورمالمون دي موند. الشرق الغرب بلوطا كنديش الحيين تساش الحيث مازال يتكلم عن السنود مازال يتكبوش مغول مازال يكرا يدوران ان تو لي كا جوسكا اوجوردي ولاش الولايه ولا السعره او موان يوثن تدرت مازال تهدر تمازيغ في نورمالمون دي موند كواك ميم العرب الجيريان سي مازيغ ميم الدرجه يهضرني عن نبيين ورانيين بارتو دونك تمازيغ. المهم لو بوفوار الجيريان ابري il venait abridis sur le jacobinisme français. Langue unique, État unique, drapeau unique, je sais pas, bon, c'est pas plus important. Al-Mohim, territoire, nation, de ce territoire, la langue, un peuple unique, etc. Surtout la langue, la religion. Ils venaient les Français. Donc les Français, après, il y a des Algériens, avec Boulifan, avec d'autres, Ben Sdira, Okbel, ça c'est les années 1800, hein, 1880, 1890, il y a eu les premiers ouvrages, les premières études, quand Ben Sdira en Boulifan, c'est le caractère latin. Par la suite, comme la Kenya, le Med Mouloud Mamri, le Med pendant la guerre. Oui, la Kenya, ignorent. Fechta, il va douaner l'identité de Mazigh avec le mouvement national. Le mouvement national, Haraka al-Wataniya, ignore en France. D'accord, en souffre France. Des Français, des Romiens, c'est un franciste, c'est un din de Masih. Donc, il y a Zaïr, à partir de l'étoile nord-africaine, étoile nord-africaine. نجم شمال افريقيا فوق رئيس مسالي الحاج بوكو دو جون اللي خدام انجلوزينات الفرنسي تيخدمن سي دي سينديكاليست سي دي جون بريسك افيك لو كومونيست فرنسا يخدم لنا يقلن دينا باسكو يو ان موفمون دو ليبراسيون او نيفو مونديال ما منونيش من دون لا ديناميك هي خدمن دونك سوا شات نجاوب
أبا الجزائر ثمورتنا ماشي فرنسا الجزائر، اللغة ماشي ترومي تستعربت، ديننا ماشي تمسيحي تسلمت. فوالا لافونير تراسي بور l'Algérie après l'indépendance. يا وذا كي قنوغن يميرني قالنا سخطي نشوفها فرنسا يمكن ماشي دا عرب ندي مزيغن. يا الجروب العيم شعلي، الجروب بناي وعلي، عمر حموده اتسيتيرا، مباركيت مقلات، اي لو سورفيفون انسعى السيئون ديدنا غدا يتسد ثاني يخدم لي كونفيرونس رشيد علي يحيى. مازال يتاي فوالا 86 سنه مازال يكاتي تسنا. Le survivant يعني de la crise qu'on appelle la crise anti-berbériste 1949. Voilà. Donc, Einstein مرة من نغيي comme des gens allemands بلي قالوا يا une minorité mais la prise de conscience بلي البeuple إذا مازيغ ثمورتي مازيغن et tout. Il y avait même en Tunisie, il y avait même en Libye, il y avait le Maroc, il y avait un peu partout. ثموريين mais ولاش un mouvement كم قران البeuple هذيك هم كانيس أرسا ولاشيت. Donc après l'indépendance الجزائر ما نهضر كان في الجزائر بن بالله يمكن إذا عرب يمكن إذا عرب يمكن إذا عربا. En 62 ما يديكش مع الايروبور دالجي وين تلقى مصر. وإذا كيسنا في مازيغ حدير رول حدي قيم دايم ميم سي في كانس لاشير ديتود نت مازيغ في مولود معمري اونتر 64 et 73 ابري حبسيت بومديال. Mais صغار scientifiquement, bénévolement d'arna cahier et facultatif, c'est-à-dire de façon facultative, où il les étudiants قارن. Il a constitué un groupe qui grandissait les années Nidina. Après l'offre Mazir, c'est la chanson, c'est l'Académie berbère France, c'est le théâtre, tout à travers la GSK. Après, avec les lycées et tout, المد الحق les universités d'Aran, il y a des groupes d'études, il y a des groupes, des chanteurs et tout, et des comités de cité, Ben Aknoun, Alger. Par la suite, maintenant en 77, l'université de Tizi Ouzou. Et l'université de Tizi Ouzou, dès qu'il y a en 77, l'université de Tizi Ouzou, l'un déjà, c'est un lycée. L'un déjà, c'est la revue Itaj. La revue Itaj, et que c'est le marhoum هيد مثاقة شوية محمد هارون وإذا كي مازال درن مجبر اسماعيل etc. Les قناصل les poseurs de bombes parce que ils ont essayé de poser des bombes en 76. Le journal الناصري اسمه كيس قرن l'antenne de télévision قسمتنا الجزائر داغني ils ont essayé de faire donc des bombes mais ils ont été infiltrés par les services وقبل من l'action سن جانسن parce qu'ils ميرني بومدين يحواج داغني الميثاق الوطني الدستور préparé comme ils ont fait avec Capsigli en 79 باش هو هذا سميه يموت بومدين الى قاد دحو في المنات لا غير سكسيسيون كم تورا كومودو فينا رنوايب البوتفليقه نسنيغوسين الحكومه رنو ناس العمر بلوتو افيك ديو وقيلا سنديرنو العمر هذه مغور سيكيام ابارامون عمر بن يونس لا وي لوكي يعني سان لوكي دو ديو اسديرنو اسكاس 5 سنين. Bien, donc, les activités, les étudiants qui ont pu se faire, parce que les étudiants مش من وين الباك شمنا l'université تيزي وزون وفان ديجا المحل باش تخمت l'université الى ني غتخمت ولاش بارتي il y a une partie unique, il y a une seule organisation des jeunes, ça s'appelle l'UNGA, l'Union nationale de la jeunesse algérienne. Il y a une seule organisation des femmes, c'est l'UNFA. Il y a une seule organisation de l'UMPA. Donc, dans le cadre du FLN, eh bien, les étudiants, ils ont mais il y a eu déjà quelques comités autonomes, à Alger aussi, la fac centrale, beaucoup de camarades à l'époque. Ils ont eu quelques comités Michouya. Donc, une année, l'UNGA, ils ont installé des comités autonomes, les activités culturelles. Et dans le cadre des activités culturelles, du 10 avril 80, à Artan de Mouloud Mamri, une conférence accueillant Livrinus
poème kabyle ancien. Voilà, poème kabyle ancien. Bien sûr, le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Mais imaginez, les étudiants, imaginez de façon globale. Qui doit être le thème on خدمنا la révolution 80 à 20 avril 80 ماشي نكني دي سكرن ماشي نكني خدمن امي مولانا نوفمبر 54 اننا سي لقات في فرنسا ميوسنينا ري فرنسا اتن 1 نوفمبر 54 حضري ماني ما نبذاك منوث انكر في كارد السميده ويا غدوينا باش انا هي غرومه المجاهدين في كارد السلاح باش هاك منوث. Non, ils ont organisé clandestinement, c'est la révolution. Maintenant, on critique premier la plateforme novembre 54, tout ce que vous voulez, on critique Chictran, c'est un autre aspect. Mais, l'indépendance, ça se fait en France, et bien ils ont organisé la révolution de la libération nationale. Mais qui ne s'est pas en 80. 80 c'est le pouvoir qui a provoqué l'université قطع سي مولد معمري غادي يخدم لا كونفيرونس حبس نسقمي رابو درع بن خدام اكتويل ا 10 كيلومتر تيزي وزون وين شغله ولايه راح دونك اكرم لي زيتيديون لي enseignants universitaires يخدم l'université نسداو تيزي وزون كرم ils ont occupé l'université le lendemain le 11 mars 80 il y a eu une marche, première marche publique. La première marche, en mars 77, dans le cadre de l'interlycée. Les activités culturelles, et pourtant, l'objectif de l'interlycée, c'est pour connaître les cultures régionales, les spécificités et tout. Donc on a fait une nord de la police, on a boycotté, etc. Il y a eu un ordre à l'époque. Voilà, donc le 11 mars 80, il y a eu la marche. Et il y a eu occupation depuis du campus universitaire, et tout ça a été pris par les étudiants. Et les enseignants, et tout par la suite. La communauté universitaire, dans l'université. Ça a duré un mois et plus, un mois et quelques jours. Le 16 avril 80, il y a le ministre Yemir Nathani Mouthou Sanayan, Abdelhaq Brarhi, ministre de l'enseignement supérieur, avec le Hachmi Sherif comme représentant de la Fédération des travailleurs de l'éducation et de la culture, la FTEC, Isqaran. Brarhi Dachidina Gtiziouzoum, Inayek, Ouratat Sahram, vous aurez l'Institut de Mazir, aucun problème, mais dans 3 jours, le 19, on vous donne jusqu'au 19 avril, Moutou Alma Al-Qraï, Moutou Dima l'université, chacun assume ses responsabilités. C'est-à-dire, Akhal Haja, ma'na la carotte et le bâton. Donc, eh bien, nous les ont exécutés. Les étudiants, les enseignants d'Akmelen, l'occupation, le pouvoir, la nuit du 19-20 avril, exactement à partir de 3h, 4h du matin, 20 avril, l'Askar, les CRS, l'université, ils ont massacré les étudiants dans leur chambre universitaire. D'abord, c'est les cités universitaires. Après, mais quand on fait une petite analyse, 80, le pouvoir à l'époque, il y a eu un contexte sociopolitique. Il y a eu boum d'Yenimout. Le 27 décembre 1978. Nour Niarasen Bechedefen. L'armée a tranché en faveur de Chedli. Et dès qu'il Zahir, boum d'Yenzama, c'est le socialisme. Alors que c'était le capitalisme d'État. Mais quand même, il y a eu des stratégies de développement, l'usine Hadjar, l'usine la Sonacom, et tout. Il y a eu quelques efforts de construction nationale, nationalisation des hydrocarbures, beaucoup de gens, lutte anti-impérialiste, si vous voulez. Mais il y a un contexte mondial en 79, c'est que
l'ex-URSS stalinienne et tout, la dictature stalinienne, زعما bloc de l'Est socialiste, يبدا يعيو بدات بين les contradictions الناس donc يبدا يفشل. Le bloc de l'Ouest capitaliste يسحوس باللي il est fort à travers Thatcher en Angleterre et Ronald Reagan aux États-Unis d'Amérique. خدمت اننا كي ثوره انبذو la mondialisation de ce système capitaliste mondial. إلا قلنا ركت دونيت إلا قلنا ركع المرأة دونيت تسديو فاسنا ce qu'on appelle le thatcherisme et le réganisme. العولمين قرثورة la mondialisation يتقارم donc تبدا depuis le début du capitalisme si vous voulez. Mais en 79-80 il mène تروح avec une nouvelle politique du FMI, de la Banque mondiale et tout, dicté à plusieurs pays de l'Amérique du Sud, d'ailleurs, Massor, un peu partout, dans ce qu'on appelle la politique d'ouverture économique. C'est-à-dire l'adoption de l'économie de marché ouvertement. Voilà. D'ailleurs, il fallait qu'elle marque une rupture. Parce que la bourgeoisie nationale d'Arad, le secteur public, elle voulait s'autonomiser. Donc il fallait changer. Eh bien, la Kabylie. Et la Kabylie de cœur, et ça a permis au pouvoir algérien d'arabiser les Adqema ce qui concerne Arab, Tmazigh et tout. C'est en octobre 80 qu'il y a eu le congrès du FLN, et ils ont arabisé toutes les sciences sociales. C'est après le mouvement 80. Ils n'ont pas répondu au séminaire à Kouren. Alors, si vous voulez des questions, après Mahbas, après, bon, il y a eu le séminaire, un dossier culturel, le pouvoir de il a répondu, l'arabisation, il a activé la machine de l'arabisation, si vous voulez. Des analphabètes multilingues. D'accord? Donc, il a arabisé les sciences sociales, à part les sciences fondamentales, c'est-à-dire les maths, la physique et tout, la biologie, et encore. Voici ce qu'il a rapporté. Mais aussi, c'est qu'avril 80, le mouvement 80 a produit des choses formidables pour Tamazight. Des choses, c'est que Tamazight, Iglan, les groupes, des individus de façon clandestine, c'est une question de masse. Tu auras de fraude au grand jour. Le pouvoir est noir à Kinir. Il nous aura de provoquer quelqu'un chouillant, et tout. Mais après, comme c'est devenu, notamment en Kabylie, il y a un mouvement de masse qui a repris le flambeau, et bien tu auras l'important Tamazight. Tu auras l'Ainani. C'était important. Aussi, au sens de l'élaboration, de l'écriture, des choses, un mois, le mois d'août, avec les moyens de l'État, du ministère de l'Enseignement supérieur, dans un chalet à l'auberge de jeunes, les détenus défendent le Hubs, les intellectuels algériens, dont Katib Yassine, Mouloud Mamri, cinéaste Bouamari, beaucoup de gens. Donc, Salim Chaker, Youssad, tout le monde, avec les détenus, les jeunes étudiants et tout. Moi, j'ai participé la dernière semaine. Donc, des différents séminaires à cours. Il faut, parce qu'au 80, du moins avant 77, on était raciste. On a dit, nous avons وين نتقص تعرف تلاقات نزلون ونعلي مرة بلي لاني شويين بلي لاني ترقيين بلي لي زرابوفون لي مزيغن سي غراس اكاد بياسين وشونسون فرحات تعرف ندير مزيغ اي تو لدينا غدالنا بلي effectivement sur le plan ethnique on n'a pas de problème en Afrique du Nord il y a une seule ethnie اكي نبغوا لك من ديك الشمن
ابري تفاغن ويك يتغامين دايا اكن يقيم اوباما امريكان اكن يقيم وين ثان فرنسا هنا دي جزائريين القبائل زين الدين زيدان تو سكو فولي مي لي فرونسي ما يربح قرا توجور ولايا اسمي وين لا كوب دو موند زين الدين زيدان يعطي ريال مدريد يدور في الدرابو الجيريان في الدرابو فرونسي بلو ها بلو بلون روج يقتلو سي تري كويس بس سي فرونسي دوريجين كابيل بوخليفه انتي موت داكور يمكن اذا غنداي دي مزيغن نسعى ثورا لا بوبولاسيون نور افريكان دي مزيغن مرا يوندوري لا ماجوريتي اوتوكتون ستادير دي مزيغن سيس دي لانداويت لان دوريجين فرونسيز ينكوري دوريجين فرونسيز تقريبا داي ايزون شوازي دو ريستي الجيريان تقريبا مورتو مزيغ l'un d'origine turque, l'un d'origine vandale, l'un d'origine tout ce que vous voulez. Mais il dit Mazira, aujourd'hui, dans le sens d'une nation. On va le voir après, dans le débat. Donc, si vous n'avez à Kouren, il y a le pouvoir de il y a 4 revendications. Revendications principales. Temsworth, c'est la reconnaissance de l'identité amazigh du peuple algérien. الجزائر دي مزيغن ماشي دا عرب قد سنستعرف البوفار استعرفت بالجزائر دي مزيغن ماشي دا عرب او 84 شاد لي نتيد كاين مرة دي مزيغن إذا مزيغ زيك ما يصدرن لكن عربنا الاسلام دونك ابري نقل دا عرب داكور دونك تمزوات تي سنات la reconnaissance des langues nationales الجزائر des langues populaires algériennes comme langue nationale. اشو تمسي لي لونغايين تعرف الجزائر تمازيغ سي دي لونغ ناسيونال نتمور لو فرونسي سي اون لونغ étrangère تعرف كلاسيك سي اون لونغ étrangère يونو تيتمسي خامس نيك الطرف نيك نعامة باب الواد ندي تبغيم وهضرنا مدن تعرف تصغر انجليكول ماد فانا برا الدرجة يهضر يشاوي نهضر نتا شاوي القبيله هضر نتا قبايلي تسطيف نهضر نتا سطيفيت او وهراني نتا وهراني سي تو دونك سي دو لونغ populaires comme langue nationale. Deuxième revendication. La troisième, c'est la garantie des libertés démocratiques. Moulesh tuidout, moulesh la démocratie, mourtaïa, individuelle et collective, eshmoïstili. Donc le combat pour la démocratie, c'est-à-dire le multipartisme, les comités autonomes d'étudiants, les associations, les syndicats, ils s'organisent comme ils veulent. En même temps, il prend la religion qu'il veut, il est libre de croire ou de ne pas croire, il est libre d'être musulman, d'être chrétien, d'être tout ce qu'il veut, et aussi le respect des choix individuels, des couleurs, tout ce que vous voulez. Voilà, ça c'est la démocratie. La réécriture objective de l'histoire. Et là, parce qu'elle officiel jusqu'à aujourd'hui, prenez les livres d'histoire du collège et du lycée, notamment du collège, مازال نكري عربا مازال نصدق اليمن ديجا مازال العصر الجاهلي حاشا العصر الجاهلي اللي كان لا الواحد العصور الوسطى القرون الوسطى الحضاره العربيه الاسلاميه يتو يقرا فوالا دونك يفو écrire, réécrire l'histoire de Mourtaïen, corriger l'histoire, des Mazighan, mais aussi l'histoire récente, l'histoire de la guerre de révolution, du mouvement national, des Chilans, l'étoile nord-africaine, le PPA, etc. On a l'image, donc il faut réécrire cette histoire. Un seul les 4 revendications. Depuis, il ben fait اسك تبدل تسويع تسا وتبدلها باش نغيولا شويه دعاو عجله شويه او جو بريفير لو ديبا 2001 لا ميم شوز داين ترين 80 ما 2001 bon بعد عندي بارتي نمشي بيت فولي on a eu un acquis département de Mazir qu'est-ce qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui il y a eu l'avancée la langue كني تزواره تمسيتي وزقليا تمسليك تمازيغ داين تلفزيون خمل فيلم ستمازيغ تياتر ستمازيغ سميميك ستمازيغ راح تغرات الدكتوراه تغرات ستمازيغ هاويد الباك راح تقرا تمازيغ تو سكو فولي
mais pour le moment قبايليت et d'une seule région ينقرا قبايليت في كتابين اتسيتيرا لا الشيخ بالشغل يساون الكوميساريا تمازيغ c'est ce que vous voulez mais ثدا sur prendre la langue mais sur d'autres aspects 2001 il y aura de la même chose 2001 ماشي يمكن préparer la révolution de le pouvoir être provoqué dans la Kabylie parce que le contexte 2001 il شبه le contexte 80 le contexte actuel c'est la même chose parce que 2001 يتسالي البترول يلحق بوتفليقه التيروريزم زعما مثلا ناخذ واحد التيروريزم الراندين الخدمه المصالحه الوطنيه العفو اتسيتيرا لي روبونتي économiquement il y a eu la pression sur l'Algérie il y a eu aussi des appétits avec la politique il fallait le bouc émissaire la Kabylie comme bouc émissaire يروح قرمح مصينيسا la gendarmerie provoqué il y a eu une provocation je pense où il par un gendarme يروح هذا réclamer la gendarmerie تيرين فلاس اثنغل ويموت 18 افريل يموت 20 افريل وذكيراك تيزيوزو parce que les rumeurs France بليتها اما كني c'est un problème individuel il y a même les lycéens qui الناس دوالا qui ont essayé de faire des marches حبستي مولا ça n'a pas marché à Tizi Ouzou 3 jours après où c'est dans Bgaït الوضع ميزور ils ont provoqué من 3 ورش الكوليج يعني فسن شي 5 السبور ولا غالد سبور باسكو السي ام الماد الستاد لا فيل ولاش الستاد داخل السي ام رحنا الستاد الوضع ميزور خدم لينا السبور ودو غاد رحنا نورون ودو غاد نورون دونك غاد نورون اكايز الشيخ حسن جدارمين طفن 3 ورش سو بريتكست رقبنا عربون 19 افريل تسكولي بذكر كي ذا شويه حموني ذا من الغاشيه تكر السيد وفان 7 جدارمين مير او كان 126 موتى ان كابيلي 3 خنشله يون الطرف جباس تاغيث بشار اليزي تشكي لا كابيلي يا دي مورايور يا دي سوليفمون ايور c'était مزيانين peut-être الطرف c'était grandiose aussi ils ont menacé le pouvoir algérien رحنا اكزيلي وين ديريال وين الخشنسات رحنا اسمي تونس هذا الاولى الجن تمور par la suite tu auras le kabyle et le pouvoir il y a eu beaucoup de réformes aussi سعدارة اي نوري سعدارة les années 80 سعدات la décennie le terrorisme 90 اي نقيمني كملاش في عرور القبائل et vous avez vu le mouvement qui كمل les négociations العروش وهين etc il faut كنس ويند ويحيى غز كان معطوب للناس ورك معطوب للناس يموت فنعربوها انو يحيى في ميس مبوعدنا ناس غاد مبوعدنا ندير قزنة البرنا ابري سامور الداوين ويحيى غز كان معطوب للناس اي اوجوردي خلينا نلحقد تمازيغ قرن تمدن تلاقي التلفزيون تلاقي لا راديو مي مازال غد الامه العربيه مازال نقرث عرب مازال لا كونستيتيسيون l'islam c'est la religion d'État même si في كانت تمازيغ langue nationale في كان فات نكسد تما langue nationale et officielle mais entre guillemets l'arabe c'est la langue la seule langue officielle de l'État voilà donc elle a tous les moyens. Or que l'arabe c'est une langue étrangère est une langue incapable de véhiculer la science dans son état actuel. السعودية القطر فهمن إما ولانيش فهمن قررت l'anglais إما ولا البوفوار دوار وسن فهمن الروس سقراين سن كندا امريكان داك الجزائر تساوي ناس لو ليسي ديكارت تو اون فرونسي اون اونغلي الشعب ستورا لا شين تو سكو فولي الشعب مازال تكنس لارابيزاسيون رحت اون اتليت اون ايكيب فوتبول الجيريان تربح تساوي لا كوب تشرف الكره العربيه تشرف المراه العربيه
j'aime le dire chaque jour اليوم العربي للسكن اليوم العربي للطفولة اليوم العربي للأستاذ اليوم العربي للبقر للغنم للحديد والصلب même le sous-sol إلا اليوم العربي للحديد والصلب il existe une journée يا تروا جون يغلد من الساهل بقدر من الساهل بن صالح comme président du Sénat et مساهل comme premier ministre des Affaires étrangères قال لي عرب الجامعة العربية ملال السعودية أم كراس من تيمورا وعربا كي toujours عربا voilà et arabe dans le sens de la réaction la bourgeoisie réactionnaire arabe voilà donc le problème demeure encore ثورة مازال البروبليم ذا مقران le problème السيء ماشي كي contre le pouvoir même يرانا يوني كيقارن كي بنو نيتا كابيل القبائل كايدي مزيغ يوني كيقارن خدمة الار بي كا يوني كاين كنخدم جو سي با نخدم يترقيين موفمون دازاواد تنخدم خلقنا الموفمون عرب دازاواد ذا رفضنا السلاح au moment où Tunis, les femmes tunisiennes s'organisent en association des femmes amazirs. Ils comprennent que contre l'intégrisme, c'est le drapeau de l'identité amazigh à Tunis. Ils commencent à comprendre, notamment les femmes. Parce qu'à des périodes de Bourguiba, un peu la liberté de la femme et tout, la Bourguiba, il a quand même laissé une politique plus ou moins laïque et tout. Voilà. Donc, cette cheveux, le Sénat بدل. Les étudiants تقرأ مزيغ partout. تمسليتنا تبدل. La langue ayant مزيغ académique تسبدا عن توراقي قال لي لابوراتوار لي ديبارتمون كل يوم نتحدث تسبدا على الليكسيكينس et tout. C'est une langue étrangère تسران. إذا هذا الشيخ نتمازيغ اسمي ستمازيغ يقرانا كاع ورفهمني ما كاين كتشيني والو. Personne ne comprend. C'est exactement ce que je l'arabe et le français au début. Donc, les caractères d'écriture, aujourd'hui, mais c'est le débat. Mais c'est le caractère latin. Et ils ont donné l'occasion où il y a des qui sont arabes. Et oui, c'est le haq. Puisque tu as fina. ستيرين استحقني نسيدت اخترت اللاتان يبقى السيستم الترابيزي ولا كيكتبوا استعرب يناير استعرت بوتشريقه لو 12 or que le calendrier est agraire tout le monde le dit c'est agraire ça n'a rien à voir avec Chechnaq Chechnaq يروح على الساعة مصر c'est faux il nous dit c'est vrai qu'il est devenu pharaon, la 22e dynastie pharaonienne. C'est vrai qu'il est un bon guerrier. Il a fait l'extension vers la Phénicie. Mais on n'est pas un peuple conquérant. Et Massar dit Maziran. Et on n'est pas fier d'avoir un pharaon. Les pharaons, c'est l'esclavagisme. Et Maziran sont contre les esclavagistes. Contre l'esclavagisme. Donc, خلط السيد يفقع الحكومة سواجتها et c'est pour ça كهنا نخدمن إذا غرورنا même le congrès مزيغ même il joue le jeu dans le sens où ذلك كايدة مزيغ c'est-à-dire au lieu أنا نخمل tout le travail نخدم زيه pas uniquement كاتب ياسين مرانا tous les progressistes en Algérie d'ailleurs pour expliquer, sensibiliser les îles Canaries, c'est à travers la toponymie. يسمون يغزراون يسمون تمديني يسمون بردان وكال نسان et tout وفانت مازيغ توريث تيزيان تغزويت ça se passe aux îles Canaries ça a produit Antonio Cubio
le leader du mouvement amazigh, les années 70, il y a même Boumdina, d'ailleurs, Boumdina contre Amazigh, mais oui, Antonio Cubio, contre les Espagnols, et oui, mais il dérange, la jonction avec Nkounia Amazigh, il a tenté l'assassiner. Au Mauritanie, mais dans Amazigh, au Bénin, Amazigh, dans Terguith, et tout. Donc, قسمتينا par exemple ايديني تحب عديني لا شوز لا بلوس سامبل تحب تعاودها شدا عرب دا عرب كاين هم كي سقرت يثاي لا غورجي كما كتاي كم كي سقرت الحنجره انا القرجومه ها نقول القرجومه هيا طاشدنا الديكسيونير من في قرجومه تونس تعرف حتى قرجومت أرواح راني محرحة راح والله ما على بالي مرة والله ما تفرع الاستاد الجزائر مرة اليوم ما تفرعش إلا في عند فارس تعرفته هذا القرام دائما اللي تدون لترارا بيتو يفري فرا اتسيتيرا ولاش تفرع تمازيغ وتفرار هذه فرات اتسيتيرا جو بو مولتيبليي الرقمات جو با انفي دو لو دير هذا العيب الجزائر المرة رقمت مزيغ رقمات بير رقمات ماشي زي مصر لي زيد كناري هذا اما لي ماروكيين اي تو سكو فولي دونك اوليو نروح نخدم هاد نرنويير غورنا باسكو هنا نتساسن نقرا تمازيغ لي زارابوفون اتسيتيرا et le plus grand militant amazigh, pour moi, c'est Ketb Yassine. C'est un arabophone. D'origine chaoui, mais c'est un arabophone. Mais je ne suis ni arabe ni musulman. Lui, il a le courage de dire la totalité du combat amazigh. Voilà à peu près. Est-ce que c'est تفرن؟ Non. أقل غسل الجمعة وتصفتر ثباقيتها تصوت. كلشي بالله. تصمنت أمن tu veux. Mais on n'avait pas cette culture. On a des زادخ من جماعة وراح هذه كرز راح تفلك في سديوي الحوت هذا يخدم normalement du monde. Aujourd'hui, regardez le mouvement salafiste de chez يخدم. Regardez Smaoun. Regardez la majorité دي السلام عليكم. اش ما لا صلتي دي السلام عليكم. باسكو الشيخ قال لك زلد الحرام. قال جوا ما عاد قرنا زلد الحرام. Et tout. القمنة اللبسة زرين تيقنورين تيجلابين شومار tout ce que vous voulez. Mais aussi soit نرول l'orientalisation انقلها l'occidentalisation. Voilà. D'accord? Donc تخلط il faut débattre. اش l'alternative نمشي نخدم. تنمير. دونك سنيني تنمير تم قران تيما السادقة قرور غف تكتيوين كوكي غدي سقار الشيكا دونك فغا كانت تسمكتير لكن لو تيم دو لا كونفيرونس سي لو كومبا ايدونتيتير hier et aujourd'hui donc le débat est ouvert pour les intervenants en tout cas le micro madame Maya